माटी मोर छोट पिलाटीए होइथिले मध्य ठाकुरंक लीलारे भाग नबा पई काहे केते दूररो धाई आसुची। चातक भूमि रे घनर शून्य ठाकुर बा तो आगे दंडा मन जा ठाकुर प्रणाम कर जा। कृपा बरसा कर कृपा बरसा कर कृपा बरसा कर कृपा बरसा कर भाग्यवती उठ। माँ ठाकुरंक सनंद पत्र रे परा तो ना लिपिबद्ध होई अछि। माँ जुगे जुगे पापी मानंकु संहार करी सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठा करबा पई ठाकुरे परा धर अवतरण करती से तांकु केते निंदा अपवाद सहिबाकु पड़े। ता सहित तो बड़ी जड़े जड़े भाग्यमती मते आसंती ठाकुरंकर लीला संगी हवा पई। ठाकुरे सबु बेले प्रति मुहूर्त से आपण कथा मते पचारे। ठाकुरे मो आश्चर्य होची छोट पिलाटाए एत बड़ ज्ञानर अधिकारी से किमिति हैला ठाकुरे। बंसी ठाकुरे माटी मोर पूर्व जन्म रे साधु सन्थ मानकर एपरी सेवा करिथिला जे तांको आशीर्वादरू ए जन्म रे सांसारिक मोहमाया ताको स्पर्श करि पारि नाही। ठाकुरे मु तो छोट पिलाटा आपण खाली पादरे बुली बुली गा द्वार बड़ जंगल कितने कुआड़े धर्म प्रचार करछथि मु कोन आपण को संगे बुली पारिबे ठाकुरे। आपण को सहित बुलिबा पई मो पादरे बळ भी नहीं। आपण मते दया करतु ठाकुरे आपण मते दया करतु ए जो प्रयास टिक को आपण ले जाए तू ठाकुरे बेळ थाउ ता आपण को तोळी नियो तू ठाकुरे। जानो मते डर लागुची काले केते बेला चिल्ली के गळे पड़िबो ठाकुरे मते दया करतु मते दया कर।
12-14 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଠାକୁରେ। ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା अभय चरणे दिया है शरण, तो सख्या मखाना लखरी परण। अभय चरणे दिया है शरण, तो सख्या मखाना लखरी परण। মরণ বেলনে তুমে তথাস্তু অভিরাম নাম গায় অভিরাম নাম গাই জীবন যাও। এই এই দিন এই খাতো ঠাকুর মাসরে এনুতরু গপুথলু পড়ে গেছ হ্যাঁ এই ভাগ্যবতী হ্যাঁ? এ মা ଠାକୁରୀ 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 ମୋ ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗାଈ ତଳେ ଗପୁଥିଲା, ସେ କାହିଁ କିଛି କହୁନି ଠାକୁରୀ? ଠାକୁରୀ ଠାକୁରୀ ମୋ ଭାଗ୍ୟବତୀରେ କଣ ହେଇଛି ଠାକୁରୀ? କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରୀ। ବଇଁଶୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହିଁ, ତାର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି। এই না না, এই এ মতে কথা কো মা, মতে কথা কো মা। এই ভাগ্যবতী এই তো কাছে রাখছি, মতে কথা কো মা। মতে উঠ মা উঠ, মতে তো চাইব না, মতে তো কথা কইব না, কথা কইব না, মতে কথা কইব না। ଠାକୁରୀ ଠାକୁରୀ ମୋ ଭାଗ୍ୟବତୀକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରୀ। ଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ବଇଁଶୀ ମା ମୋର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି, ତୁମେ ଯାଅ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ନ କରି ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦବ। ଏଇ ହାତରେ ତାକୁ ମୋ ପାଳି ପୋଷି ଏଡ଼େଠାରୁ ଆଜି ଏଡ଼େଟେ କରିଛି ଠାକୁରୀ। କେମିତି କେମିତି ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ଯାଇ ମୋ ନଈରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଦିଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି କାହିଁକି? ଏ ଆଖି ଦିଟା ମୋର ଫୁଟିଗଲାନି।
ବଇଁଶୀ ମା ମୋର କାମନା କଲା, ଠାକୁରେ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ବଇଁଶୀ ଇଏ ହେଲା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସାରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ତା କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରେ ତାକୁ ପୁଣି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ଯାଅ ବଇଁଶୀ, ମାକୁ ନେଇ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ। ଠାକୁରଙ୍କର ସଦ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି তোকে